السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تجدكم رسالتي هذه وأنتم تنعمون بألف خير وبركة وحبي لله سبحانه وتعالى ورسوله، ويختم علينا هذه الأيام بالصحة والعافية، وأن يرفع عنا كل هم وحزن وهذا المرض الذي أحاط بنا حتى كان سدا بيننا وبين اللقاء. إذا nous sommes rencontrés une nouvelle fois pour terminer ou pour continuer nos modules qui sont planifiés dans cette période, et nous demandons au Dieu de nous aider à la réussite. Bien que nous soyons, que nous ayons commencé déjà ce programme dans notre institut, il est bien de le recommencer pour prendre le bout du fil et il ne manquera pas aucune idée jusqu'à ce que nous l'ayons terminé. Bien, on va continuer, on va débuter par la définition de la tuberculose parmi ce programme, ce qu'on appelle le programme de lutte antituberculeuse. Programme de la lutte antituberculose, c'est un programme qui est lourd et bien sûr on va le discuter pas à pas. Une définition de la tuberculose est une maladie infectieuse grave due à un bacille de corps qui atteint le plus souvent les poumons, mais aussi toucher d'autres organes de tuberculose extra-pulmonaire. La tuberculose est une maladie infectieuse. L'infection, comme vous savez bien, sur le plan de définition, c'est la pénétration et le développement d'un micro-organisme dans l'organisme. إذن هنا ملي تيدخل هذاك الجرم l'organisme وتيدير développement, on appelle ça infection. Donc c'est une maladie infectieuse ou de même contagieuse, c'est-à-dire معدية grave due à un bacille, ce qu'on appelle bacille de corps, qui atteint le plus souvent les poumons. إذن هنايا الجهاز المعرض أكثر للمسألة ديال la contamination par la tuberculose c'est les poumons، لحقاش هما يعني l'intermédiaire entre l'organisme et le milieu extérieur à travers l'inspiration et l'expiration. Au lors de l'inspiration expiration يعني هنا l'inspiration تدخل le germe mais aussi peut toucher autres organes. هنايا في المسألة الأولى la tuberculose اللي تدخل de même les poumons تسمى tuberculose pulmonaire qui mais aussi toucher d'autres organes tuberculose ce qu'on appelle extra-pulmonaire بما فيها autres organes بحال يعني la tuberculose intestinale, la tuberculose rénale, la tuberculose de la colonne vertébrale ce qu'on appelle mal de Pott إلى آخره. وغادي نشوفوا quelques يعني tuberculose qui sont extra-pulmonaires à travers ومن خلال هذه النافذة اللي فتحنا ديال لو بروغرام de la lutte contre la tuberculose. هنايا la tuberculose est une maladie infectieuse grave due à un bacille, le bacille, ce qu'on appelle bacille de corps, qui atteint le plus souvent les poumons, mais aussi toucher d'autres organes par la tuberculose, ce qu'on appelle la tuberculose extra-pulmonaire. إذا ندوزو l'agent de la tuberculose. L'agent de la tuberculose c'est la mycobactérie tuberculosis au bacille de corps est transmise par les gouttelettes et de taux d'expectoration découvert et caractérisé en 1882 par Robert Koch. C'est un bacille alcoolo-acido-résistant. L'agent causé, la mycobactérie tuberculosis au bacille de corps transmis par des gouttelettes, les gouttelettes de salive, les gouttelettes qui sont sorties à travers la trachée artère après l'éternuement يعني العطاس ولا لا تو ولا l'expectoration. يعني كاع هذه المسائل هي السبب فاش في لا ترانسميسيون ديال لا بكتيري de la tuberculose. Découvert et caractérisé, c'est-à-dire la découverte est faite par le chercheur Robert Koch
وهذا الباحث الالماني اللي هو في 1882 اكتشف هذه العصيه اللي تنسميوها باسيل دوكور. سي ان باسيل الكولو اسيدو ريزيستون. يعني اشنو هي الكولو ريزيستون هي مقاومه. ريزيستونس هي المقاومه ديال البيكا. لاش الكول والاسيد؟ لان هذيك لي زيماج كو فويي au-dessous, ce sont des images qui sont des images microscopiques وسي لا ليكتير ديال لام بوزيتيف، يعني فيها لا كونتونونس ديالها ولا كونتيان دي بيكا. وهذوك لي بيكا يعني درنا لا كولوراسيون ديالهم في الاول وعزلنا لاسيد وزدنا الالكول، وتتشوفوا بان لا ديستريكسيون ديال لو بيكا n'ait pas été faite par ces deux éléments. لان هاد لي زوز éléments ce qu'on appelle l'alcool ou l'acide ما داروش لينا لا ديستريكسيون ديال البيكا. وكم vous voyez il est ça se voit nettement c'est la lame positive. اذا من خلال هذا بهذه المناسبه انا سنطلب منكم ملي تكونوا اون بيريود دو ستاج في يعني le service de vacilloscopie, demander de voir des lampes positives pour savoir comment liser le champ sur la lampe et de même voir les bicas qui sont positifs sur la lampe. Transmission de la tuberculose. La transmission هو انتقال ديال التبركلوز يعني داء السل. La tuberculose est une maladie contagieuse معدية دي au bacille de Koch. يعني هذا l'agent pathogène cet agent infectieux est transmis par voie aérienne المسالك الهوائية. وملي تكون الانسان لا مالادي سفي sa transmission se fait par la voie aérienne تتكون une maladie très grave comme on vit actuellement مع كوفيد-19 لانه هو تيمشي عن طريق ديال ce qu'on appelle la voie aérienne. إذن c'est pourquoi on porte des bavettes pour la protection des voies aériennes pour ne pas avoir la contamination de ce virus. Mais de même, ce bacille se fait, يعني sa contamination, sa transmission se fait à travers les voies aériennes. وهاد لي مالادي اللي تيكونوا بار فوا ايريان تيكونوا يعني سريعه الانتشار فاش في لا بوبيلاسيون. وهذا الشيء علاش دايرين الحجر الصحي لان باش ما تكونش يعني واحد اللقاء بين الناس وباش ما تكونش المساله ديال لا ترانسميسيون دين فاسون تري غرام. ورغم ذلك بان لا تيبركلوز بعد عندها تريتمون وعندها لو فاكسان ديالها وما تنخافوش. اما بالنسبه لهذيك لا مالادي الاخرى اللي قلنا كوفيد 19 يعني هنايا المساله باقا محدوده، يعني ما كايناش يعني واحد رولي دو تريتمون يعني افيكاس 100% مي il n'est pas il n'existe pas de vaccin. اذا لاتو سيتادير السؤال هو moyen parmi les moyens par lequel se fait la transmission. اذا l'expectoration de même ou l'expectoration comme vous savez bien il y a la sortie des contenances des voies ديال les branches branchioles ce qu'on appelle les crachats. وهذه المساله ديال لي كراشات تكون هي فيها لي بيكا سو كي بروفوك ان ترانسميسيون ديال لو بيكا. ايترنمون هو العطس هو كوم فو سافي تري بيان بان العطس يعني تيخرج دي غوتولات وتكون خارجين بواحد لا فاسون تري فورت. وهذه المساله هي تساعد فاش في الترانسميسيون دو لا تيبركلوز. ان بيرسون تيبركلوز non traité peut infecter 10 à 15 personnes en moyenne de chaque année. إذا واحد الإنسان اللي تكون يعني عنده داء السل يعني تقدر تنطلق منه العدوى ديال 10 حتى ل 15 واحد en moyenne de chaque année. إذا هنا إلا كان كما قالوا هنا non traité، إذا إلا كان تريتي يعني راه ما تيديرش واحد العدوى قصوى بحال هذا الشكل لأن تيكون أون ستيريليزي لو بيكا par les antivacillaires administrés à ce malade. Et dans les déplacements de la population, voyageurs, réfugiés de guerre, sans abri des pays industrialisés. إذن هذه المسائل هي
تتساعد فاش في لا ترانسميسيون. اشنا هي تهجير السكان، لي ديبلاسمون دو لا بوبولاسيون، لا ديبلاسمون دو لا بوبولاسيون. المسافرون دو ميم اللي عندهم دائما لي فواياج بيان سير تما تيتعرضوا لهذه المساله ديال لا ترانسميسيون. غوفيجي هما اللاجئون، ولاجئون تيكونوا لاجئي الحرب مثلا، بحال اللاجئين السوريين على الحدود ديال البلاد ديالهم. كوم فويي عندهم تماك مخيمات، وهذيك المخيمات يعني ما عندهاش اسس صحيه اللي تقدر المواصفات يعني هي صحيه اللي تقدر تحميهم ماشي غير من لا تيبركلوز وانما كثير من الامراض ومن بينها لا تيبركلوز. سون ابري دي بيي اندسترياليزي، المشردون من يعني البلدان الصناعيه اللي تيكونوا تما مشردين، والناس اللي تيكون لا مأوى لهم باش يحميهم من قر البرد ومن لفحات الحراره. اذا هذه المسائل يعني هي تتكون مؤديه لاش لا ترانسميسيون. اذا لا بريفالونس دو لا تيبركلوز دون لي بريزون، اذا انتشار المساله ديال داء السل يعني في لي بريزون est également plus élevé que dans la population générale. لا بوبولاسيون جينيرال ديال الساكنه العامه، ولكن الساكنه الخاصه او نيفو ديال لي بريزون هنايا يعني تيكون واحد الانتشار اللي هو بواحد الحده كبيره. علاش؟ لانك تتكون واحد التجمع سكني وتكون يعني داك اللي يعني ازدحام او نيفو ديال لي بريزون. وهذه المساله يعني ملي تتكون كوندونساسيون ديال كوندونساسيون يعني ديال السكن، هنا تكون المساله يعني ديال لا ترانسميسيون دون فاسون تري فاسيل. chaque seconde une nouvelle personne dans le monde est infectée par le bacille de Koch. اذا كل ثانيه من الثواني الا وتكون عندنا واحد البيرسون، واحد الانسان اللي هو وصلته يعني لا ترانسميسيون دون لو موند انفيكتي بار الباسيل دو كوخ. اذا في كل عام يصاب ما يقرب من يعني شاك سكوند، وتتعرفوا بان لي سكوند كل سكوند شحال فيها من واحد. يعني هذه المساله ديال لي سكوند باش نشوفوا شحال في الساعه من سكوند، شحال في الاسبوع، شحال في يعني في الشهر، يعني غادي نقولوا واحد العدد اللي هو كبير جدا. وعاده نقولوا بان كاين واحد العدد اللي هو كبير اترافير لو موند. شاك اني بري دو 1% دو لا بوبولاسيون مونديال اي نوفولمون انفيكتي اي انفيرون 8 مليون دو بيرسون ديفولوب لا مالادي. اذا هنايا تقدر توصل حتى ل 8 ديال الملايين ديال الناس اللي تقدروا يوصلوا للمساله ديال لا مالادي ديال لا تيبركيلوز شاك اني. اذا 8 المليون راه ما سهلاش يعني باش يكون يعني واحد العدد اللي هو وخيم وكبير. اذا سي بور سولا بان لو بلان ديال لو بروغرام de la lutte anti-tuberculose est implanté, instauré afin de lutter contre la tuberculose par la prévention, par l'hygiène, par le traitement, afin de ne pas avoir une épidémie d'une façon يعني très grave، باش ما تكونش عندنا لا كونتاميناسيون ديال لا تيبركيلوز. وهذه محاربه من المحاربات ديال الامراض من بينها هذا المرض اللي هو صعيب. La primo-infection tuberculose suit l'infection initiale par le bacille souvent asymptomatique. إذا هنا المسألة ديال la primo-infection c'est le premier contact avec le VK. وملي تدخل le VK يعني l'organisme هنا يعني تتكون الدفاعات، يعني الدفاع ليمينيتي ديال الاورغانيزم. وملي تكون ليمينيتي ديال الاورغانيزم تيتغلب على هذاك لو فيكا واخا تيدخل للجسم، يعني تتكون لا مالادي مخبيه، سكون ابل لا تيبركيلوز لاتونت. اذا اسيمبتوماتيك. امتى تيبانوا العلامات؟ ملي تتكون لا ديفيانس ديال ليمينيتي، ولا تيكون هذاك لو فيكا تغلب على ليمينيتي ديال الاورغانيزم، وتتكون لا ديكلاراسيون ديال
la maladie. Comme on va voir, Inch'Allah, J'ai la probablement de la vidéo. tuberculation. Nombre de ces gouttelettes attendant. Par contre, chez une personne إذن ayant une comme vous tuberculose voyez, شوفوا لي active, gouttelettes اللي qui a خارجين fini هنايا. d'attendre, elle tousse en éjectant des milliers de gouttelettes infectantes à chaque toux. Et bon nombre de ces gouttelettes peuvent être inhalées par une personne à côté lors d'une inspiration. Or, seulement 10 bactéries de tuberculose sont nécessaires pour entraîner l'infection chez cette deuxième personne. 10 bacilles plus précisément, puisque ce sont des bactéries cylindriques. Bacilles. C'est pour ça que les personnes atteintes de tuberculose active peuvent être mises en quarantaine pour éviter une transmission massive de tuberculose par la toux ou par l'éternuement. Une fois inhalées, ces bacilles vont voyager jusqu'aux alvéoles pulmonaires et s'y déposer, et vont s'y multiplier pendant quelques semaines pour atteindre une colonie de bactéries suffisante pour que notre organisme génère une réponse immunitaire cellulaire par les lymphocytes T surtout. Lymphocytes T comme tuberculose. Ce premier contact déclenchant cette réaction immunitaire cellulaire avec les bacilles tuberculeux, c'est la primo-infection. Cliniquement, cette primo-infection ne cause généralement pas de signes chez l'adulte, car son immunité contrôle l'infection comme on va voir. Chez l'enfant, par contre, il y a de la toux, bien souvent, avec des adénopathies périphériques. Sur la radiothorax, là où l'attaque a lieu, on voit un chancre, une sorte d'ulcère, et on voit aussi le ganglion qui a drainé la zone du chancre. Et on appelle ce chancre avec le ganglion qui le draine le complexe primaire. Donc pour la primo-infection, souvent il n'y a rien cliniquement et peut-être un complexe primaire sur la radio. Pendant cette attaque immunitaire, de grands nombres de lymphocytes se sont rassemblés autour des bacilles et au bout d'un moment, les bacilles sont sous contrôle. Ils sont endormis par les lymphocytes. On parle alors de tuberculose latente, dont l'attente peut durer plusieurs années, voire jusqu'à la fin de la vie. Et si on fait une biopsie, on va voir un granulome épithélio-giganto-cellulaire. إذن comme on a vu, la primo-infection, c'est la première infection par un germe, notamment celui de la tuberculose. وشفنا بأن ملي تتكون لا بينيتراسيون ديال لو فيكا اترافير لي فوا ايريان وتيمشيو حتى اترافير لا تراشي ارتير لي برونش جيسكا لو فون ديال لي زالفيول. وهنا تتكون لا ليت بار لو سيستيم ايمينيتير بار لي غلوبيول بلون. اذا هنا ملي تيكون يعني لي غلوبيول بلون هما اللي تغلبوا على لا مالادي، يعني انت تكون كما شفتوا بان تتكون لو بيكا كي دوا اتر اندورمي. اذا هنا تتكون يعني تغلب عليه لو سيستيم ايمينيتير، تتسمى لا تيبركيلوز لاتونت، يعني متخبيه وتتبقى واحد المده زمنيه كبيره او لا تتبقى حتى طول الحياه ديال الانسان. dépend des défenses immunitaires des sujets. Les sujets appelés fort risque. شكون هما les sujets اللي تيكونوا appelés fort risque sont les enfants en bas âge, les personnes âgées déficientes. اذا هنا المساله ديال لي زونفون هما اللي تيكونوا معرضين اكثر للمساله ديال لي ريسك، ومن بينهم دو ميم لي بيرسون âgées لان تتكون عندهم ليمينيتي فابل. لي بيرسون فيفون دون دي كونديسيون سوسيو ايكونوميك، يعني تيكون هنايا واحد المساله الناس اللي تعيشوا في واحد البيئه الاجتماعيه اللي تتكون غير حسنه. وهنا المساله تدفع هذه المساله لا بريمو انفيكسيون باش تعطي المساله ديال لا تيبركيلوز، يعني سون ابري. وهنا سون ابري يعني غير محميين. وهذه المساله السوسيو ايكونوميك بما فيها لا مالنيتريسيون، موفيز ايجيان الى اخره، كاع هذه المسائل تقدر تاثر بيان سير لي دروغي لي فيمور، كاع هذه المسائل يعني تقدر تعطي المساله ديال لا فافور باش تكون لا تيبركلوز طري فافورابل. سو ميديكاليزي او دون ليمينيتي ديفيسيونت. بحالاش
بحال المسألة الناس اللي تيكونوا سو تريتمون بحال لي سيديان. اذا هادو تا هما يعني تيكونوا معرضين اكثر باش تكون لا ديكلاراسيون ديال لا مالادي عندهم. لا بريمو انفيكسيون تيبركيلوز بيلمونير génère une dissémination du bacille dans l'organisme. Le plus souvent, l'infection est uniquement pulmonaire, parfois chez les CG les plus faibles, hein, surtout on a les CG qui sont très faibles. Les localisations sont multiples, intra et extra pulmonaire. وتقدر هذاك لو سي جي كي فيبل تقدر تكون عنده لا تيبركيلوز بيلمونير او اكسترا بيلمونير. اي بيان سير يعني لو مويان دو ديفونس سي لو مويان يعني كي ليت كونتر لا تيبركيلوز. اذا لا بريمو انفيكسيون شناها بان هي لو بروميير كونتاكت افيك لو فيكا suit l'infection initiale par le bacille se font asymptomatique تكونش في هذوك العلامات ديال لا تيبركيلوز اللي غادي نشوفوا باذن الله تعالى. elle guérit dans la plupart وهذه المساله ديال elle guérit يعني dans la plupart des cas entraîne une altération discrète de l'état général avec une toux. تتكون واحد لا toux ولكن لا guérison تكون discrète, asthénie et fièvre modérée ou des manifestations radiologiques, c'est-à-dire la radio. La radio تكون يعني ainsi que la mise en évidence d'adénopathie يعني périphérique. l'adénopathie périphérique هو الولسيس اللي تيكون وتيبان لنا على الخارج على الجلد ديالنا. اذا هنايا هذه المساله dans 90% des cas la primo-infection, ce qu'on appelle la PIT ou le PIT, primo-infection tuberculose, n'évolue pas vers une maladie. Dans 10% des cas chez l'adulte, c'est une diffusion par voie sanguine et lymphatique et conduit à une forme disséminée, la tuberculose active, sous la forme d'une tuberculose pulmonaire ou extra-pulmonaire millaire. Ce risque est plus fréquent durant 2 années qui suivent la primo-infection tuberculose, surtout s'il existe des facteurs favorisants. إذا نخص les facteurs favorisants. نرجعوا لواحد شويه المساله ديال لا بريمو انفيكسيون باش ندير واحد الاطلاله اللي تتكون هنايا. المساله ديال البريمو انفيكسيون 90% يعني كما قلنا تتكون اسيمبتوماتيك ما عندهاش العلامات لانه دخل لو بيكا لورغانيزم ودخل اترافير لي فوا ايريان حتى كانت لانستالاسيون ديالو او نيفو التركيز ديالو او نيفو ديال لي زالفيول وهنا تعرضت ليه يعني لو سيستيم ايمينيتير بما فيه لي غلوبيل بلون اوتر شوز اللي هما يعني تغلبوا على لو بيكا وهنا تكون يعني لو بيكا يعني راه نعس في هذه المساله. اذن تتأتي 90% و 10% سيمبتوماتيك يعني تبانوا العلامات وهذه العلامات بما فيها لا فيفر لا ستيني لا ميغريسمون لا نوركسي الى اخره وغادي نشوفوا هذاك الشيء. تيبركيلوز مالادي 10%. اذا هنا تقدر تعطينا كما قلنا بريمو انفيكسيون كاينه 90% اسيمبتوماتيك و 10 سيمبتوماتيك ويعني لا فلاش بريمو انفيكسيون سيتادير 10% symptomatique يعني 5 تتكون supérieur inférieur à 5 ans. À 5 ans يعني à moins de 5 ans يعني اللي درنا الستاتيستيك تنصيبوا بان 5% chez les individus de moins 5 ans et 5% c'est chez les individus qui sont plus de 5 ans. اذا هنايا ça veut dire تعطينا 10%. كاع هاد المسائل يعني تعطيونا واحد المؤشر ديالاش ديال لاليت كونتر لا تيبركيلوز لورسكون لا بريمو انفيكسيون يعني سفي او نيفو دان اورغانيزم. لي كوز كي انفلي لا مالنيتريسيون. لا مالنيتريسيون يعني المسائل المؤثره والمسائل اللي تقدر تساعد على
المساله ديال لا تيبيركيلوز. لا مال نيتريسيون وهي سوء التغذيه. الانسان ما كانش ياكل مزيان بيان سير. لا كونسوماسيون ديال لا ماتيير اليمونتير سا بروتيج لورغانيزم اترافير لي فيتامين لي سيل مينيرو توت لي شوز كي بوف يعني بروتيجي لورغانيزم كونتر لاغريسيون ميكروبيان. اذا ملي تتكون لا مالنيتريسيون راه ما تتكونش يعني لا بروتيكسيون 100% ديال لورغانيزم. اذا هنا تيكون واحد الخصاص غذائي، لان كون فو سافي بيان بان لو فونكسيونمون ديال لي زورغان انترن اكسترن اي سو لانفلونس ديال لا نيتريسيون. اذا وما بالك بالسيستيم ايمينيتير اللي هويا يعني حتى هويا عنده واحد لابار ديالاش ديال لا نيتريسيون اللي تتحفزه باش يكون دائما يعني فايق، يعني دائما بوغ ليتي كونتر لورغانيزم. وبيان سير هنا يلجو ان رول تري امبورطون بما فيه المساله ديال التغذيه، الفيتامينات والاملاح المعدنيه واشياء اخرى اللي هي تتحفز هذا الجهاز المناعي باش يكون يعني à la hauteur de la défense contre les maladies, en précisant la tuberculose. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli. إذا كاينين هنا شي ناس اللي تيكون عندهم الجهاز المناعي يهني ضعيف، بما فيها كما قلنا قويله المساله ديال لي با اج c'est-à-dire les enfants et les âges avancés, les vieillards, et de même les personnes qui ont des maladies. وهذوك لي مالادي يعني تيكونوا سو تريتمون بار سو تريتمون كوم سيدا اي اوتر مالادي اللي كي تكون لا ديفونس دو لورغانيزم افيبلي. اذا هنايا سي تري فاسيل تتكون لا كونتاميناسيون دو لا تيبيركولوز ا سي بيرسون. اليمون كونتاميني، لي اليمون كونتاميني. علاش هنايا او نيفو دي ريستورون لي كافي او اوتر شوز يعني اون ايديك الناس باش يكونوا يعني يديروا لا ديزانفيكسيون دي ماتيريال دو لا كويزين او اوتر شوز. اي دو ميم لي الناس اللي تيكونوا خدامين في هذا المجال ديال التغذيه يا خاص يكونوا دايرين لي راديو بيلمونير، دايرين البارازيتولوجي الى اخره، باش ما يكونش عندنا مشكل ديال لا كونتاميناسيون، باش ما تدوش هذيك لا كونتاميناسيون من بيرسون لاوتر بيرسون. يعني هنا دائما اون ايديك لا بوبولاسيون de surtout les personnes qui travaillent au niveau de ces milieux de distribution alimentaire, il faut des personnes qui sont saines. Peu de temps après l'infection, إذن هذا الإنسان يالله يعني تشافى ولا يالله كان مصاب بهذه الانفيكسيون ديال لا تيبيركيلوز ولا اوتر انفيكسيون. لحقاش ملي تيكون ان انفيكسيون او نيفو ديال لورغانيزم يعني لورغانيزم هو تعرض لواحد الانفيكسيون اللي هي هداته وعيات ليه لو سيستيم ايمينيتير. اذا صافا بان تتكون سهله القضيه في المتناول ديال لا تيبيركيلوز باش تدخل لورغانيزم. و لا كونتاميناسيون se fait très facilement à travers l'infection qui peut après يعني كانت قريبه واحد المده الزمنيه يعني هذاك السيد يلا تشافى ولا باقي يعني ما تشافاش الى اخره. يعني لا تيبيركيلوز يعني تتصيب المجال ديالها باش تكون يعني لا كونتاميناسيون دين فاسون اغريابل بور لو l'organisme. إذا هنايا اون ليت بار سي زيليمون يعني خاصها تكون المساله ديال لا مالنيتريسيون لا ليت كونتر لا مالنيتريسيون يعني اون ليت كونتر لي زاليمون كي سون كونتاميني. elle est caractérisée par un foyer inflammatoire isolé au niveau des poumons. هاد les foyers qui sont inflammatoires isolés au niveau des poumons تكبر خطات واحد الالتهابات au niveau par autre maladie au niveau ديال لي بومون. وملي تتلاقى الانسان بالفيكا بيان سير تتكون القضيه سهله باش تكون لا كونتاميناسيون ديال لا تيبيركيلوز. اذا لاج كما قلنا
tout à l'heure بأن لاج جو ان رول تري امبورطون بما فيه ديال لونفون ديال لو فييار الى اخره. كاع هاد المسائل يعني تقدر تأدي لاش لانفلونس ديال لا تيبركيلوز سير لا سونتي ديال سي بيرسون. لو ستريس، ولو ستريس وما أدراك لو ستريس. لو ستريس يعني الضغط اليومي ديال المشاكل اليومية اللي تعيشها الإنسان، يعني تا هي تتأدي لهذه المسألة ديال لانفلونس اي او سون بارمي لي كوز. يعني لو ستريس افيبلي لورغانيزم انفلي بار لا ديمينيسيون دو ليمينيتي. احنا لو ستريس يعني تيعرض الانسان باش يكون لورغانيزم ديالو ضعيف، ولا ديمينيسيون ديال ليمينيتي avec un stress prolongé l'organisme sera vulnérable. يعني ملي تيكون الانسان يوميا عنده لو ستريس، يعني يعيش الحياه ديالو كامله من الصباح الى المساء في لو ستريس، اذا هنايا لورغانيزم يعني تيكون لي ضعيف قدام المساله ديال لي زاغريسيون ميكروبيان، ماشي على المساله ديال لا تيبركيلوز، كاع لي زاغريسيون ميكروبيان. اذا لو ستريس كما تتعرفوا بان تتكون ليبيراسيون ديال كالكو هرمون شاك جور، وتدير لا ديستريكسيون ديال لو سيستيم ايمينيتير. وكما قريت بان يعني ان مينيت دو ستريس يعني تدير لا بيس ديال لو سيستيم ايمينيتير 5 مينيت، دقيقه واحده ديال لو ستريس تدير يعني لا ديمينيسيون ديال لو سيستيم ايمينيتير 5 مينيت. وتخيلوا الانسان يكون ستريسي بوندون توت لا جورني. اذا الالكوليزم يعني تا هو تؤدي للمساله ديال لا ديمينيسيون ديال لو سيستيم ايمينيتير، لان الالكول جو ان رول تري امبورطون فاش فلا بيس ديال لو سيستيم ايمينيتير. وبيان سير يعني تتاثروا شحال ديال لي زورغان بما فيهم لو فوا، لا سيركيلاسيون سونغين تتكون ملوثه الى اخره. كاع هاد المسائل يعني تا هي تقدر تؤدي المساله ديال لا كونتاميناسيون. اذا لي دروغ ليتيليزاسيون ديال لي دروغ سي تري دونجوروز، سيتادير ليتيليزاسيون باسكو يعني تا هي تتاثر على الجهاز المناعي لو سيستيم ايمينيتير، سا بو بروفوكي يعني دي كونتاميناسيون دو لا تيبركيلوز. لو ديابيت سيكري. اذا هنا لو ديابيت يعني الانسان تيكون معرض لجميع الجراثيم ماشي على الجرثوم ديال لا تيبركيلوز. وبيان سير يعني لا ديفونس دو لورغانيزم اي افيبلي دوفون لي سي ميكروب. ويعني تتكون الدخول ديال الميكروب بواحد الطريقه سهله لاش الاورغانيزم. وباش نوضح لكم غير لاش قايلين هنا لو ديابيت سيكري، اللي كاين ديابيت سيكري كاين ديابيت انسيبيد، لان لو ديابيت سيكري سا فيان من مساله ديال لا ديمينيسيون ديال l'ansiline qui est responsable de la combustion ديال la matière ديال الجلوكوز. والاخر يعني تيجي من المساله ديال ان تروماتيزم كرانيا، وغادي نشوفوا هذا الشيء من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم. لي كونسير افيبلي دو ميم l'organisme و ça pousse يعني لو مالاد افوار دي زانوركسي. اولا ما تيبقاش ياكل مزيان لان عنده يعني انوركسي وما تياكلش مزيان، صافي دير يقدر يدخل في المساله ديال لا مال نيتريسيون، تقدر هذاك الكونسير يعطي دي دياري دي فوميسمون. اذا هنا تكون اليميناسيون ديال لي ماتيير نيتريتيف. كاع هاد المسائل يعني تقدر تدخل ليه الجسم ديالو، ما يقدرش يكون عنده المساله ديال ان بون نيتريسيون. ودو ميم لو ستريس، هضرنا على لو ستريس يعني الكونسير يعني يقدر يعيش في واحد لو ستريس، لان كما تنعرفوا بان لو كونسير سي ان غراف مالادي، وهذيك لا غراف مالادي سا بوس لو مالاد ا افوار دي ستريس. كونتاكت افيك دي سي سوفرون دين تيبركيلوز. وبيان سير ملي تيكون الانسان اون كونتاكت فاميليال سيرتو او نيفو لا يعني سو سون دي كوبا او نيفو ديال المساله ديال لو طرافاي جورنالي. اذا هنايا الكونتاكت افيك دي سي جي سوفرون دين تيبركلوز يعني تا هما تيكونوا بارمي هاد لي زيليمون.
Quand vous voyez sur notre rayon X, image thoracique normale à gauche, image thoracique d'un tuberculeux à droite, qu'on voyait qu'il y en a une grande différence. وهذه المسائل يعني سون دي شوز ليميسا ولكن ما كاين حتى مشكل نطلعوا عليه واحد الاطلاله. اذا شنو هما لي سيمبتوم دو لا تيبركيلوز؟ لي سيمبتوم لا تيبركيلوز اول حاجه يعني غادي نشوفوا بان كاين لا فاتيك. لا فاتيك لا فاتيك يعني الانسان تيكون منهد، يعني طري فاتيغي، لان المساله ديال لا تيبركلوز سيتي مالادي كي غراف. ترانسبيراسيون يعني تتكون واحد التعرقات. تمبيراتير سيرتو نوكتيرن بوندون لا نوي. اميغريسمون انسان تيكون معرض يعني تيكون انشيت دو بوا. ولا تو بيان سير، ويعني المساله ديال لا تو سا بو اتر اكومبانيي دو كراشا، والكراشا سا بو اتر اكومباني دو سون سكون ابل هيموبتيزي الى اخره. كاع هاد المسائل سو سون دي سيمبتوم يعني دو لا تيبركيلوز. اذا لا ترانسميسيون دو لا تيبركيلوز كيما قلنا قبيله يعني صفي بارفوا aérienne. Ou comme vous voyez sur ce schéma, où les principaux symptômes tout persistantes pendant plus de 3 semaines, fièvre, manque d'appétit, perte de poids, de fatigue fréquente, sueur nocturne إلى آخره. قاعد المسائل ce sont des symptômes de la tuberculose. إذا هنا وصلنا لزوبجيكتيف، وهنا غادي نوقفوا واحد الوقفة إن شاء الله باش نلتقاو بإذن الله سبحانه وتعالى لا بروشين فوا إن شاء الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا الأسبوع نشوفوا يعني لا دوزيام سيونس بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.